लाइक कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिता। दूर में अकेला की क्यों कमेंट करछ कमेंट ऑल किया हुआ भाभी की भाभी को दवा दीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। दवा तो खाई जा रहे हैं। 8 से 9,000 रुपया की दवाई आ चुका है। हाय हेलो 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 এটা কিসের স্টিকার? স্টিকার দিতে থাকো তো তুমি। স্টিকার দাও স্টিকার 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 আসছে হয়। আমার বেশি বয়স নেই আমি আছি 10 বছর না 7 বছর বয়সে ফোন লাইট তাহলে ভাবা যায় उठा गया उठा गया लाइव चले करे और हो गए 3 जन देख मेरा फोन में गिर गया था वो। ঠিক আছে স্টিকার দাও স্টিকার কোথা থেকে বলছো हेलो তোমরা जी, একটু हेलो কমেন্ট हेलो করেছি हेलो। হ্যালো সবাই একটু জলদি জলদি दवा জয়েন से হও। काम हो रहा है तो भगवान से हम दुआ कर रहे हैं। दवा से नहीं काम हो रहा है तो वो भगवान से हम दुआ कर रहे हैं। ओके ओके जी, दुआ करिए। गंदा हवा अच्छा है अच्छी সবাই একটু बात জলদি है। জলদি জয়েন হও भगवान জলদি करे, জয়েন हम হও भी কোথা सोचते থেকে हैं বলছো जल्दी কমেন্ট ठीक हो করো। जाए और कुछ नहीं। হ্যালো জি হ্যালো হ্যালো সবাই একটু জলদি জলদি জয়েন হও কোথা থেকে বলছো একটু কমেন্ট করেছি সবাই জলদি জলদি জয়েন হও 8 মিনিট হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত কেউ আসছে না একজনই খালি রাজকুমার গায়েন খালি আছে আর কেউ নেই স্টিকার দাও হ্যালো হ্যালো जंगला बंद कर तब কিন্তু অন্ধকার আসবে না লাইট জ্বালাবে রাতের মতো ঘর কমেন্ট তো করতে হবে এবারে भाई সবাই একটু জলদি জলদি জয়েন হও কোথা থেকে বলছো একটু কমেন্ট করে জি হ্যালো 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 হাই হ্যালো জি হ্যালো লাইক করে দাও ठीक होगा। আমি তো ঘুমিয়ে शुभम जी, आपका खाना पीना हुआ बताइए। এই যদি মুখটা এরকম থাকতো তাহলে कोई पसंद नहीं। अब मैं प्रीति का पति को देखती हूँ। ওরকমই আজ পুরো ওর দেওয়ার থাকে ততলায় ওর থেকে নিচে देर कैसे है देखने में? কি যেন ভিডিও করে না ভিডিওতে কোনোদিন দেখিনি ওর শাশুড়িকে देर की शादी हो चुका? হুম শাশুড়িকে একবার দেখেছিলাম খালি কোন ভিডিওতে যখন এই যে ও ये ওই बना रही थी कि হ্যাঁ खाना? ঘর বানানো হচ্ছিল সব এক জায়গায় ছিল না একটা রুমে তখন দেখি अरे ये भी बनाई थी एक दिन तो देखे हैं। ये वो बना रही थी कोचू की बना रही थी वो। আমি অত দেখিনি ओ কিন্তু ओल 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 की बना रही কিন্তু थी। যেদিনকে তোমার ই করছিল हो गया भाभी जी, अच्छी बात है। शुभम কি जी, खाना पीना हो गया। মনে হয় বললো আমি কি হয়ে গেল হ্যালো জি হ্যালো সবাই একটু জলদি জয়েন হও কোথা থেকে বলছি একটু কমেন্ট করো জি হ্যালো 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 কেউ আসছে না কেন নজর লেগে গেল उस दिन अच्छा होता नजर उतार देते, फोन उतारे नहीं। তা আমিও করেছি কই किसी তো ফোন নিয়ে গেছিলাম না দেখেন शुभम जी, मेरे लाइव में कोई क्यों नहीं आता है जी, बताइएगा थोड़ा এই सा। ক্লিপটা কোথায় পড়লো এখানে রাখা हो शुभम, शुभम हो हमारे लाइव में काहे नहीं कोई आवत थई हो। पेटे पर चापती এবার আমি নিচেই পড়ে যাবো